Maayong adlaw sa tanan, and it's Tuesday once again. Welcome to this another episode of our weekly AGIO PIA 7 Forum sa atong mga suking tigpaminaw sa DYMR ug sa mga televiewers sa MyTV Channel 30. Maayong adlaw usab kaninyo ug manghinaot mi no ngayon kaming ubanan karong adlaw dinhi sa ato ang weekly AGIO Forum ug kauban nato ang mga officials from the Department of Health to talk about Alzheimer's disease, organ donation, and obesity. Ug ngadto usab sa atong mga suking tigpaminaw no manghinaot kami no nga anaa kamo kanunay uban kanamo. This is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. Ug karong adlaw aniya kita nanukad sa buhatan sa Department of Health Regional Office. Ug live usab kita karon no sa DYMR Radio Pilipinas Cebu every Tuesday 10 a.m. to 11 a.m. Ug ingon man aduna usab kita live streaming sa atong Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7 ug katong mga dili makasunod nato karong adlaw aduna kita delayed telecast over MyTV Channel 30 Mondays to Saturdays 3 to 4 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. Kini si Hazel Gloria ug kauban nako si Frances Nakwa. France, maayong adlaw kanimo. Daghang salamat Ma'am Hazel ug maayong adlaw sa tanan nga naminaw nato og nagtan-aw. So kauban nato karong buntaga kay si Dr. William Boot, Neurologist Community Medical Center. Kauban pod nato diri si Mr. Gerard Paulo Villanueva, Transplant Coordinator sa Philippine Network for Organ Sharing. And also we have here Ms. Angeli Brooks Cejudo, Senior Health Program Officer of DOH Central Visayas Center for Health Development. And at this juncture, may we request na lang po sa mga opening statements sa atong mga panelists. So let's start with Dr. William Buot. Tunta, the information that we're going to be sharing today would be something that would be very, very useful for you. And especially for your loved ones. The most important para nako would be to talk to those who are caregivers, not precisely for the patients themselves, because they are the ones who are most affected. So thank you. Ms. Angeli? Karong adlaw akong ipaambit sa inyo about obesity, no, prevention week or unsaon nalipod no or unsaon na to pagkakuha nga dili ta ma-overweight or kanang manambok ug bisaya pa ug unsay mga tips para ma-achieve nato atong desired nga BMI or body mass index or desired weight. So ako po si Paulo Villanueva from Philippine Organ Donation and Transplantation Program, Philippine Network for Organ Sharing. So yung programa po namin, kami po ay naghahawak ng lahat ng organ donation and transplantation sa bansa natin. At ngayon, tumataas ang pangangailangan sa organ kasi nga tumataas yung mga end-stage organ diseases natin. Madaming nangangailangan ng mga kababayan natin ng organ transplantation. So habang tumataas yung demand for organ transplantation, syempre katumbas nito yung demand for organ donation. So, ang ano namin doon, ang advocacy namin ngayon is for everyone to be aware, for everyone to accept organ donation here in our country para mabigyan natin, para magkaroon ng mga organ yung mga taong nag-aantay na madugtungan yung buhay nila. Okay, Franz, no? Nakahatag naman gyud og opening statement ang atong mga bisita karong adlaw. Siguro unahon nato pag-discuss ang kaning kabahin sa Alzheimer, no? Si Dr. Boot. Doc, as we observe this Alzheimer's Disease Awareness Week, unsa man ang mga programs and activities nga inyo hanggi prepare para niini? Actually,
I'm not part of the DOH, so in our personal capacity, my wife and I are actually quite active sa what we call the MHCAP program. And so this is a WHO-sponsored or initiated program where we actually bring mental health issues not only to patients that are within the scope of the city or whatever, but actually to bring this to the rural areas. Kaya ang atong tinguha na ini nga ang ato ang mga kadoktoran, ato ang mga nurses, ato ang mga health workers would be incapacitated so that ang kinadak-an nga problema usually nga ato makita is susama ni ini, for example, pasyente ka nga ato akang atos kinatumyan, butang lang nato ang atos norte, daan bantayan kay katong to ang atos sa south, sa Santander, maambak ramas Dumaguete. If they need help, they usually come. So sayo kay sa tanan sa buntag, butang lang nato mental case ha, dili Alzheimer's. So for example, naibu ang masakiton sa pang-isip. Dadunon diri magbitbit sila pila ka bukang ilang tigbantay kay tikasi mo dagan, maabot sila dig sayo, mamaahaw pa sila. Kaya pagkatapos kay mga doktor abtan og siyam-siyam o sa makitaan sila. Kaya pag ando pa ay moabot nga tumakitaan sa doktor 5 minutos humana papulio naka. In the meantime, 4 person days ang nawala in terms of income. Pagkatapos for just a short what do you call this, interaction. When as a matter of fact, if you are actually going to take care of those patients within the area where they come from, then you will be able to see that in actuality the nurses, the midwives, or the health workers will actually be able to bring relief, medications, and also counseling because they are within the context where they are supposed to be. So as far as Alzheimer's is concerned, that's also part and parcel of the whole thing. So ang among tinguha nga unta mga doktor pod mga katon pod so that they do not have to send their patients over to us all of the times. Doc, unsay mga signs ani kung aduna kay Alzheimer disease? In actuality, kung tanaw na nimo, ang Alzheimer's actually starts a long time before any symptomatology comes. No? So in other words, ang nanghinabo magud ni ana sa sulod sa imong utok, there are certain chemicals or let's just say functions that have become abnormal. Like for example, kung ibutan lang nato sa scientific nga panghuna-una, pero let's try to make it as simple as possible. Ang ato amang mga cells good na amang na gitawag natong microtubules where food, all of the necessary substances are actually sent from the body of the neurons to the tip of the axons, no? And then, ang nanginabo na katong neurofibrillary katong imuha microtubules have become disrupted because of a certain pathology. So, ang manghinabo na instead of actually functioning, naman na sila interaction between one neuron to the next neuron, and they're supposed to interact and come up with a network of responses. So, in other words, instead of kining memory, may transfer niya, ma-store niya to speakers, ang nanghinabo, dili na siya mo labangan to speakers, dili na ma-store. So, most of the times, ang imong initial nga are memory lapses mo na imuhang initial. Pilay age, Doc, nga mag-start ka nga dunay ma-feel ug ingon ani? Mo na gwapong pangutana. It is actually dependent upon ang dementia magud per se is not only one disease but several diseases, no? One of them is what we call vascular dementia, na frontotemporal dementia, you have Alzheimer's dementia, and you have other dementias, okay? Now, 70% of those dementias are actually Alzheimer's, and maybe about 15% are vascular dementia. Ang katong vascular dementia is usually mga batanon. It can start from age 40 and above, and what happens is, especially kung naay sakit sa atong mga kasing-kasing, nga wa lang takibaw, ang manghinabo na yan instead of it functioning very smoothly, what happens is that there is dysfunction, and tungod ni ana,
microclots are actually going to be produced, and then it will mulagpot nga to sa iyang utok, and then it's going to block small vessels within the brain, and so what happens is that you have microvascular microstrokes, no? And if you have microstrokes, ang manghinabo man na mura man nag-usa ka building, kung ang putlon to nimo tong main nga telepono sa pagsud sa kuan di wa na signal sa sulod mo to imong butang severe stroke, no? Pero kay mo tagsa-tagsa og putol sa kada kwarto, ang mga hinabo na is exactly the same thing, except nga dili kaysa tanan tantong dramatic ang iyang entrada sa iyang mga symptomatologies. Okay? So that's as far as the vascular. But most of the times, usually what happens is that by the time you get to be about 50 years old, then you start having manifestations. Unya, ang nakaparat ni whether you like it or not, at 50 years old, ang ato ang incidence is about 1%. By the time you get to be 85, 50% of those who are 85 and above will manifest symptoms of Alzheimer's. Doc, Yes. do we have cure for this Cure? Alzheimer? No. Sa prangkahanay nga pag-istorya, mao nang akong pagsugod ganiha. What I wanted to do was, instead of, I'm treating the patient to minimize the symptoms so that ang katong caregivers dili mapeste to the point nga gusto nila magampo na sila mamatay na ang tato ng pasintehan na kayo tungod sa kakapoy o atiman. No? So in other words, instead of you coming up with an abuse situation, ang imuha is you're going to take care of your patients the way you ought to be taking care of them. So as far as the disease is concerned, what we do is we minimize, we reduce the speed of its deterioration, and then we prolong the life of the patients. But that's basically what we do. Except for katong ato ang gitawag og vascular dementia, no? Kaya nga naman, if you're going to treat the primary problem in vascular or dementia, then what happens is that you actually minimize and then you prevent. Okay? And then nature takes over, and then katong recovery nimo because of the normal gitawag nimo kuan reconnection. Okay, the brain will always look for ways and means by which it can reconnect and then come up with basically the same function as before. So what happens is that they are actually able to recover a certain portion of their capacity. So in exactly the same way as na-stroke ka, i-rehabilitate nimo, ni kadugay makalakat ra man gihapon pero kiang-kiang lang. So in exactly the same as a vascular dementia. Doc, hereditary ba ni siya? A certain portion of it is, as a matter of fact, my mother had Alzheimer's. On my father's side, Alzheimer's with Parkinson's. So I'm certain that sooner or later I will develop these kinds of things. I don't have any problems. I'm ready for it. So kinala mangandam lang yuta. Bitaw, pagpadong magid siguro diya, Doc, no? Unsa siya, Doc? Mostly kung nagka-edad makaano jud kay ug nga na ang Alzheimer, or depende ra gyud na sa tawo? Dili na depende sa tao. Depende na sa factors sa imuhang pag-atiman sa imong kaugalingon, no? Ultimately, wa nilabot sa istorya pero ilabot lang yun ako. For example, ang kanang tao nga mo retire, kung wa gali kay andam sa imong kinabuhi, nag-retire nimo unya nakaradiha katuya ka lang, gahuwat ka lang mamatay kag sa iyo, and then you will develop that kind of mga symptomatologies. On the other hand, if you're very active and you have all sorts of new things and you're learning new things, so it will preserve a lot of your functions, and then you're actually able to function much, much better in comparison to somebody who is gatanga lang, gahuwat lang sa iyang panahon. So much the better. The more you learn, especially new things, the better is your chance that you will be able to preserve the functionality that you have. Okay? So. Graceful aging. Graceful aging, yes. Bitaw. Friends? Okay, ari na lang po tani ko answer regarding sa tissue and organ donation.
So sir, what are the processes to donate tissues and organs? Okay. So, yung processes po natin is, una-una, syempre, para doon sa nangangailangan, lalapit lang po sila sa mga doktor nila na nag-handle sa kanila. Then from there, i-refer po sila ng mga doktor na ito sa transplant facility na malapit sa kanila, sa lugar nila, at kung ano pa ang choices nila na transplant facility. Ganon din po sa mga, actually, sa organ and tissue donation kasi napakadaming organ ang pwedeng i-donate. Sa tissues, pwede yung sa mata, pwede yung sa buto. So, ayun, so lalapit lang sila sa attending physician nila. Then from there, sabihin nila na gusto ko pong, pwede po ba nating alamin yung steps for organ donation? Pwede nyo po ba akong i-refer sa pinakamalapit na transplant center? From there, i-refer na sila ng attending physician nila sa transplant facility. Then from the transplant facility, doon i-bring up yung dalawang source ng donation. So yung isa, mula po ito sa buhay na tao. Ito, pero pili lang yung mga organs na pwedeng ma-donate, syempre, sa buhay. Yung kidney, parte ng liver, at yung ibang tissues natin. Yung sa pangalawa, from a brain-dead donor, certified brain-dead donor, madaming organs yung pwede natin ma-donate dito. Actually, halos lahat. So, ano ba yung mga organs na pwedeng ma-donate through brain death o yung brain-dead na donor? So, syempre, ang sikat is kidney, 2 kidney yon, liver, heart, lungs, pancreas, intestines, kasama na din dyan yung eyes, yung tissues natin, bones, and skin. Sir Gerald, this is a nationwide campaign on organ donation. Can you please first share with us kung unsay background, ano po yung background ng Philippine Network Sharing, yung organization po? Okay. So, nung 2002 po, nabuo yung Philippine Organ Donation Program. Then, alam natin, by year 2008, nagkaroon tayo ng issue, yung kay Miss Jessica Soho, yung sa Baseco, yung sa Tondo, yung mga bumibili ng organs. Then from there, na-open up na, may mga bumibili na ng mga foreigners sa mga Pilipino ng kidney. Then from there, syempre, kasi ang naging dehado yung mga Pilipino, yung mga nagdo-donate. So gusto natin silang protektahan. Ngayon, nabuo yung 2 programa. Naglabas ng bagong programa ang DOH, which is the Philippine Organ Donation and Transplantation Program, na nag-handle ng lahat ng organ donation and transplantation sa Pilipinas. Sila yung gumagawa, sila yung tumutulong sa paggawa ng batas, sila yung nagmo-monitor ng mga organ transplant and donation na nangyayari sa bansa. Mula din doon, syempre, sabi ko nga kanina, 2 ang sources ng donor natin, yung buhay at yung patay. So yung buhay, Philippine Organ Donation and Transplantation Program yon. Ngayon, meron tayong implementing arm na nabuo noong 2010. Ito yung Philippine Network for Organ Sharing. So ano naman yung handle nila? Philippine Network for Organ Sharing, sila po yung namamahala, nagmo-monitor ng lahat ng donation, retrieval at transplantation mula sa brain dead na pasyente, sa brain dead na tao. So, mula doon, yun yung background kaya nabuo yung PODTP at PhilNOS. So, ngayon, ang goal ng programa is national self-sufficiency at syempre, yung para malabanan natin yung organ trafficking sa bansa natin. Na makikita naman natin na after year 2007, 2008, bumaba na din po yung living non-related donors natin. Ito yung mga organ na na-retrieve sa hindi ka mag-anak ng mga nangangailangan. Yun po. So yun po yung Philippine Organ Donation and Transplantation Program at Philippine Network for Organ Sharing. Yun po yung background namin. Sir, ano po yung mga benefits for those who want to share yung sa mga organ nila? Ano po yung mga
makuha nila after? So, for the donation purpose, in all aspect po, ang pinaka-benefit natin syempre dito is makatulong tayo sa kapwa natin. Sa mga nangangailangan na kapwa natin, sa living donor, madalas sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan, doon tayo nagdo-donate. Then doon sa mga brain dead na pasyente, nakakatulong tayo sa mga pasyenteng nangangailangan din para mapahaba pa yung buhay nila. Kasi alam natin, hindi lahat ng organ na do-donate mula sa buhay na tao. Siyempre, yung heart, pag i-donate mo to sa nangangailangan, siyempre, kailangan mo din yon. So, yun, ang benefit, ang pinaka-benefit po nito is yung makatulong ka sa kapwa mo na mapahaba pa yung buhay nila at mapaganda yung klase ng buhay nila. Yun po yung benefit nun sa mga magdo-donate. As of now, sir, marami po bang nagdo-donate ng mga organs? As of now, sa living donor, mula sa buhay na donor, madami naman po. Pero mula sa brain dead na donor, sadly, pababa po yung bumababa po yung mga nagdo-donate. Though yung reason naman doon, multi-factor naman yun eh. And hindi lang siya nangyayari dito sa atin, it's global naman po na bumababa. Kasi, for example, sa living donor, maaaring yung mga tao nagiging open na sa pagdodonate, kaya habang buhay pa lang sila, nagdo-donate na sila. Then for the brain dead donors naman, madaming factor ulit yan. Unang-una, pwede din gumaganda yung health system natin, so bumababa din yung pool ng donors natin. Then, gumaganda din yung safety systems natin dito sa Pilipinas, sa road safety. So, bumababa din, syempre, yung mga donor mula doon sa grupong yon. So, yun po, multi-factor po siya. Yun po yung data natin ngayon. Pero, madami ang nangangailangan ng organ. Ngayon, specifically, for example pala, is kidneys. Alam naman natin, dumadami din ang dialysis centers. Bakit? Kasi dumadami ang pasyenteng nagpapadialysis. Bakit sila nagpapadialysis? Kasi nagkakaroon sila ng end-stage renal disease. So ano po ba ang sagot lang sa disease na yon? It's either magdialysis ka habang buhay or magpa-transplant ka. So yun po. Yun po yung current basic statistics natin for our situation sa bansa. Do you have data, sir, kung ilan yung nangangailangan ng mga organ transplant? Tapos, how are we going to cope it? Ilang percentage yung kulang? So, doon po tayo sa nangangailangan. For now, hindi natin siya yung for whole, lahat ng nangangailangan, hindi natin siya mabilang. Bakit? Kasi iba-ibang organ to. Pero for kidneys po, ang latest data namin, yung lagi namin ginagamit is, ito na lang po yung tingnan natin. From year 2006, may 3,000 more or less tayong nagpapadialysis. 2015, 18,000 na po. So, what now? After 4 years, or for sure, mas tumaas pa po yun. Nag-increase pa yun. Then, ano po ba kasi yung reason ng diabetes? Yung mga main causes lang po, diabetes and hypertension. Kasi yung mga sakit na to, disorders na to, sila yung nakakasira sa kidney natin. So habang tumataas yon, tumataas din yung mga pasyenteng nangangailangan ng organ transplant. Franz? Aside from kidneys, sir, what are other organs and tissues in demand? Okay. So next is, syempre, andyan yung liver. Lalo na yung mga batang may mga sakit sa atay pagkapanganak pa lang. Pangalawa is, syempre, yung sa cornea, sa eyes. Bakit? Syempre, alam naman natin, for example, cataract. Madami ding nagkakaroon ng cataract. Then, yun nga, in relation to diabetes ulit, nakaka-affect din yun sa mata ng mga yun po, eyes and liver. Sila yung mga next in line na nangangailangan.
Sir, how do you preserve these organs, sir? If ever. So, how can we preserve? Unang-una, iba-ibang organ, iba-ibang preservation na effort ang gagawin dito. Sa eyes, pwede nila ito patagalin up to more than a year. Pwede siyang, yun nga, sige, sabihin na natin parang pwede siyang ilagay sa parang refrigerator nila or sa isang machine nila para ma-preserve ng mas matagal. Pero sa solid organs po, max lang natin is 36 to 48 hours for kidneys. Then, yun na po yung pinakamahaba sa solid organs. Mas mabilis, mas maikse yung preservation time ng liver, heart, and lungs. Kaya dapat, as soon as possible, as soon as may organs ka na to, matransplant na siya agad. Kasi hindi natin siya, kasi I know common na iniisip ng mga tao kasi may mga tumatawag sa amin. Akala nila blood bank kami na, sir, may available po ba kayong kidney ngayon? Iniisip kasi nila parang naka-ref lang. Mayroon kaming stock, hindi po ganon. Once na ni-retrieve po itong mga to, as soon as possible, dapat matransplant na siya. Yun po. Sir, how much do we spend kung, example, kidney transplant para may mga idea yung mga taong nangangailangan? So for kidney transplant po, estimate lang namin kasi sa Philippine Network for Organ Sharing, more on sa administrative side kami. Pero for the transplant purposes po, 1.2 to 1.4 million. Yun po. Okay. How about yung sa liver, sa eyes? Sa liver po, for now, ang last na update sa amin is for almost 4 million. Pero pwede pa siyang mapababa. And marami naman, regarding sa financial aspect po, una-una sa kidneys, pag sa Z-benefit package po, meron naman mabibigay ang PhilHealth for kidneys, which is 600,000. Maximum 600,000. Then pwede din tayo lumapit sa iba pang mga sangay ng gobyerno para sa tulong na financial na pwede nilang maibigay. Pero, opo, mahal po ang organ donation and ang transplantation sa bansa natin. Oo nga, no? Hindi lang naman po actually dito yon, globally naman pong mahal siya syempre. Okay, so dyan ka muna, sir, ha? Punta muna tayo kay Ma'am Angeli. Yes. Ma'am, kumusta ang obesity cases na to, Karen, especially here in Central Visayas? As for our latest Food and Nutrition Research Institute survey, ma'am, every 5 years po kasi yun. So, last 2015, the prevalence is 31.1. So, actually, increase siya, no, higher siya compared sa atong hypertension prevalence or high blood, no, kung sa ato pa nga 19.2. So, based also sa prevalence na ito nga 31.1, ang mostly po sa data nga nakitaan, 4 in every 10 female maoy overweight or obese, no? So kasagaran jud babayi. Then nga no, based sa atong studies na ay mga multi-factors nga involved, like most female usually, no, kanang due sad sa ato ang ginakaon, no, sa lifestyle gihapon, no, too much salt intake, no, kitang mga Bisaya ganahan bitag humba jud nga kuan, di ba, parat-parat, no, and di ba ang mga Bisaya, and also too much sa fat, no, di ba, kang humba medyo nang kuan no, na jud naglutaw jud kuan mantika, no, and also usapod sa nakit-an kanang less ang ato ang pagkaon sa utanon o prutas. So siguro maunay kasagaran nga nakita sa ato ang studies. Muna ang ato ang prevalence ning saka nga around 31.1%. Oo. Ma'am, how do you consider man someone if kanis siya, nabilong niya siya obese? Okay. So, naatay gitawag nga body mass index, no? Nakadungog mo ng BMI nga gitawag, no? Pila imong BMI, ma'am, no? Ang uban mo ingon secret, no? So, ang ato yung normal BMI, no? According sa ato ang World Health Organization standard, it's around 18.5 to 24.9. So, muna siya nga range, no? So, once gani mulapas na ka og 25 nga imong body mass index, you are already an overweight. Because ang overweight nga range is 25 to 29.9.
And kung moingon ka nga obese, no? So kanang mga tambok na jud, no, 30 and above, no? So napanay obese 1, obese 2 ug comorbidly obese, no? I hope nato diring tanan, no, nakabaluta unsaon pod pagkuha sa atong body mass index. So ang formula ana ma'am, it's weight divided by height squared, no? So muna makuha nimo ang range nimo kung naa pa ba ka sa normal, I hope so, no? Or naa na ba ta diri sa overweight, high risk na o sa obese. So muna ato ang pag-compute sa atong body mass index. So basically, ang amo jung paninguha diri sa Department of Health nga amo jung makit-an tong mga high risk adults, no, especially tong mga overweight ug mga obese, no. So amo diri nami gitawag nga lifestyle counseling, no, kay naatay World Health Organization strategy nga gitawag na mog PhilPen or Philippine Package of Essential Non-Com Interventions, wherein among gitrain ato ang mga health workers sa field, no, atong mga sa district hospital kung unsaon nato pag risk assess ato ang mga pasyente or atong client nga mo bisita sa atong health center. So out anang risk assessment, makit-an dahil nito nga kani siya overweight or obese ni siya. Ug other na pod nga health risk factors like smoker ba siya or naa ba siya kanang unhealthy diet, no, nga consumption, and usapod physical inactivity, no. Mobito nilang giingon nga sitting is the new smoking, no, kay kinahanglan kita gyud karon mga kaigsuonan ko kinahanglan jud mga kada adlaw 25 to 35 minutes kinahanglan na jud ta mag-exercise. So mga lifestyle ko ano yun siya approach nato to combat obesity also. Unsa may mga usual sakit nga makuha whenever someone is obese? Daghan sir, no? So especially ang usa ka obese adult prone to get siya lifestyle related diseases like cardiovascular diseases or sa Bisaya kasagaran nato hypertension, diabetes, no? And naapoy mga other mga sakit sama sa cancer or mga malignant neoplasms. Ana sa mga certain na pod ron nga study nga makakuha pod sila og mga renal diseases, no? Kay too much obese makasigi siya og workups atong kidneys, no? So muna lifestyle related gyapon nga mga sakit. Muna sa atong program diri sa Department of Health natay gitawag nga lifestyle related disease prevention and control program. Wherein we aim to combat hypertension, diabetes, as well as the other risk factors kaning obesity or unhealthy diet related. Girl, at this point in time, no, we're opening the floor for some questions from our media friends. We have here Dr. Boot to talk on Alzheimer, then Mr. Gerald for the organ donation, and Miss Angeli for the obesity. So, Patch? Kaning sa kuan ba, Alzheimer's, dati data kung pila ka ba cases on Alzheimer's diri sa Cebu and sa whole or Central Visayas or sa whole country? Daghan ba? You mean to say ang incidents? I actually would like to read to you what has been found. This has been reported by St. Luke's Group, no? Prevalence to be about 10.6%. Unya, 85% of these are Alzheimer's, 11.7 is vascular disease. Unya, 82% of these are men and 70% are women. Okay? Unya, pagkatapos these are, let me correct that. In this population, 82% are men and 70% of women had at least one cardiovascular risk factor. So hypertension, diabetes, dyslipidemia, smoking, which was associated with vascular disease, not dementia. So, conclusion is that actually padaghan. Lifestyle mo po ning ato ang gi-consider, and then siguro labihan pa sa ato ang pagkatamaran mo sa kay tag jeep unya kinahanglan magpa-drop kita gyud sa katog yung skin na gyud nga imong gusto. When as a matter of fact, na may jeepney stop and then you can walk a little bit. And if it's not really that far, then you can really actually walk. So that's one way of not only addressing atong obesity, but at the same time, it is also doing something about your cardiovascular condition. Like we said, kaganiha, the less mentally challenged you are,
then the higher the possibility. The more mentally challenged you are, then the better is your outcome. So, there are several factors that are within our reach nga pwede natong mabuhat para ma-minimize nato ang chances nato sa Alzheimer's, or bisag naa ka pa'y Alzheimer's, pa-slow down nimo. So, going to your doctor and then taking your medications at the same time katong imong lifestyle changes. Not smoking, kung mukaon kag usa ka kilo nga humba, tunga na lang. Yeah, pagkatapos minimize katong asin. And then, like what we said, exercise a little bit more. Pero unsa nga age group siya, Doc, nga kuan at risk aning Alzheimer's? Actually, this is something, like we said, kaganiha genetic man to, namatay genetic factors, no? And then you have lifestyle factors which are there. So, ang usual is manifestation starts maybe like about 50 years old. But ang reality na ang imong pathology has already been starting a little bit way before that, siguro mga bisag bot pa nimog 25, 30 years old. Nagsugod-sugod na except nga dili ito ma-manifest kay tungod jutay pa man ang katong synapses that have been affected, but the more they are affected as the spread of the dysfunction spreads, then the manifestation, the symptomatologies will also become more mas klaro ba, mas dayag. Pero that 10.6% prevalence rate, that's for the whole country. Yes, this is for the Philippine figures. This Philippine is not US figures. Philippine figures. Wala tay kuan for region or Wa na ko matanaw pag-ayo kung nabay per region, pero I suppose this is more or less valid for all areas. No, so siguro wala gyud naman tay enough time, no? So siguro Franz, pangayuan na lang nato closing statement ang atong mga guest. Siguro we'll start na lang with Dr. William Buot, the neurologist, Visayas Community Medical Center. Doc, unsay mga Okay. advice nimo, Doc? So you have heard more or less the important points that I wanted to share with you. The essential is that the earlier you approach us or your healthcare provider, the better. So that masegregate na to kung unsa to atong mahimong ma-stop, no? And for those katong segments of the dementia spectrum that are progressive, whether you like it or not, then we can start earlier so that we can, we have better management for the disease condition. But remember, the most important is, as far as we are concerned, it is the caregiver which we are actually taking care of, not necessarily the patient. So remember, it's quite an expensive disease, so they have to come up with a decision right from the very beginning. Okay? Okay, thank you, Doc. Miss Angeli. Usab akong i-remind atong suking tigpaminaw karon, no, nga ato jong paningkamutan nga ma-achieve, no, ang atong desired body weight, no. So dapat kung unsa jud atong gikaon, no, atong gi-intake, mao jud ang ato pong in relation, no, ato apong activity or exercise. So muna to achieve our stable body weight. And let us also remind ourselves, no, nga limitahan, no, or mas maayo dilian kaning mga fat, no, kaning oily nga mga pagkaon, kani pong usahay kaning tamis, no. Kalabi na ron nga usog jud kay ron ni mga sa atong mga fast food chains, no, emerging na kaayo, og especially pod kaon jud tag utanon og prutas. So siguro mao ni ato ang advice ron sa ato ang mga suking tigpaminaw, no, nga in order to prevent nga obesity or ato ang pagpanambok sa atong lawas. Salamat. Alright, finally, Sir Gerard. So, ayun. Ang pakiusap ko po sana sa ating mga manonood, sa mga natutunan nyo ngayon, sa palabas na to, sa interview na to, naway ipasa nyo rin ho sana ito sa inyong mga kamag-anak, sa mga kaibigan nyo. Naway palaganapin sana natin yung awareness on organ donation and transplantation
At wag ho tayong matakot na pag-usapan to kasama ng mga pamilya natin. Meron din po tayong organ donor lifeline card sign up sa mga gustong mag-pledge na maging donor sila right after brain death or kung sakali may mangyari sa atin, meron po kaming sign up po for lifeline organ donor sign up card. Okay, Franz, no? So, wala namang good tayo oras, no? Napupos na magandang 1 hour na ito nga discussion. So, we would like to thank our panelists, no? And with all this discussion, Franz, it boils down, in living a healthy lifestyle, good siya, no? So, kinanglan good nga magkaunta og utan, then exercise, good siya for me. So, okay. So, in behalf of PIA 7, AGIO 7, MyTV Channel 30, DYMR Radio Pilipinas Cebu, mapasalamaton kay Tano sa atong mga panelists karong adlaw, ingon man sa atong mga kaubanan sa media nga aniya uban ka nato karon. So, kini si Hazel Gloria. O kini si Francis Nakwa nga nagaingon Sa kasayuran ang kaugmaran.